Pasok mid. Pasok mid dyan, pasok mid, Ulo, pasok Flow mid. City. Dito Jun, record ah. Pwede ka sumali sa party namin. Pasok mid, dali. Atin yung GH, di ba? Atin pa ba? O galing main T, di ba? Baba tayo? Hindi sa atin. Ayun, holder tayo. Sa atin, boss? Oh, holder tayo. Tara pa. Atin, oh. Tara palip tayo, palip. Galaw na palip, dito. Dahil pa walang aiming ko. Dala, galaw muna tayo dito. Pedes muna. Yung Wigo pa, isali sa party po. 3, 2, 1, tara galaw. Palip. Paray. May shot sa party yan. Sali ni Wigo. Clear boss, left. Tara, pababa. Nalikuran yata sila. Balik ko raw, tara, balik likod. Pumasok sa lip ni Mruda, baka bumabayo. Pamit na ulit dito. Ito na, grass, 1. Pag tira balik, 2. Pag nyo tira balik dito, may nagpapa-MMR. Sige, tulak mo pa, sige, tulak pa ni Mrud pa, 1 up. Iya, palag ko na, 4 up, pides, 5 up. Sige, palag pa dyan, palag pa. Pasok ulit. Dito yung mga nauuna, huwag kayo tatalikod. Yung mga kasama yung mga nagpapayin mga. Dali, pasok mid. Dali, balik na dito yung mga ano. Pasok mid. Galaw na agad. Galaw. Ito MH, 3, 2, 1, tara palip ulit. Galaw palip. Mga nasa fronta dyan ha. Hawak 1. Ang problema, nakabayin na. Huwag, angat. Iyap. Moram. Okay, tulak mo pa. 5 up. Skill forward. PSG pa. Galing ng palebelan. Okay, pasok left pa. Okay, palagpalikod pa. Ang dami nyo pa dyan dito. Pasok left. Sige, tulak nyo pa. Pasok left na matay ha. Ayan pa mga PSG. Pasok ng left. Ito MH. 3, 2, 1, tara abante. Tara pamid. Pamid. Klaseng R daw, sige lang dito. Mid muna, stop tayo sa spot ah. Nasa right daw klaseng. Ito MH, check in MH. Ito MH, 3, 2, 1, tara pa right na. Right na pa right. Yung mga nauna tito ha, wag lang babalik pag nakita kayong pula. Tulak nyo na yan. Yung mga nagpapa-MMR, tulak sa R. Hawak 1 up. 2 up. Bungod lang, pre. Yep. Orap yung problema, naka-5 naka 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Labasan. 9 up. Pasok lang ara, pasok ar. Pakiubos, meron pa tumitira dito. Pasok ar. Sige lang dito. Palit. Walang ha. Labas tayo. Labas. Sorry. Sino may slot, boss? Palit. Pasok sa Dali ng zip. Pasali daw ng set po. 3, 2, 1, pasok. Left. 8, 7, 6, 5. Timing. 3, 2, 1. Takbo na tito. Abol nyo na Nimrod. Hawak 1. Mga nauna dyan ha. 1 up. Kaya abulin nyo. Wala pa Reaper. Sige, tulak mo muna yan. Pamid muna tayo. Gusto makalo. Ayun. Mid. Ayan na, 1 up. 2 up. 3 up. Right side ha. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Nasubotin. 11 up. Pasok mid na matay. Pasok mid na matay. Tara, balik tayo sa bilog. Recover tayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na tito. Abatin nyo na. 1 up. 2 up. 3 up. 4
Orap. Tangina. Five up. Six up. Sige, palagpa. Pasok mid ah. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Grabe, di ko kabisado yung skill tree niya. No? Sige, pasok na mid. Ito, Emi. 3, 2, 1, palip tayo, palip. Left dito, left, left, Ibang left, iso. left. Ayan mo. Ito si Bang iso. Left, 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 left. Pabitawan na lang ng init dyan. Left, 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 left. Hawak 1. Hitable na yan ha. 1 up, 2 up, 3 up palag, 4 up, 5 up, 6 up, pasok left, 7 up, 8 up, tulak pa portal. Pasok left naman tayo. Nice one. Nice patay, dali. Oh, Tito Jun, huwag ka mag-recall kasi ano. Pasok left, itaw image dito, 3, 2, 1, tara pamid na. Manauna dito ha. Kayo matakot, lakasan yung loob nyo. Wait yan ha, PSD yan ha. Hawak 1. 1. 1. Saan po punta? Ayan na, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 4 up. 6 up, nice one. First, likod. Good pa, Nimrod. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Si Carter pa. Portalan. Ayan o. Spot. Okay, pasok lang mid. Nice one. Ganun sana. Tira balik ay nang ano, yung mga nasa unahan bumabalik. Hindi nadadami yung likod. Matapak na. Dali, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Dali, gagalaw na mid naman. 1 up, 2 up, 3 up, nice one mid kumugin. Okay, kain pa. Dali. Reso patay. Reso patay. Dali, bitaw eme. 3, 2, 1, talaga raw na paar ya. Wala pa lep. Paar. Par. Tulak nyo na yan ha, yung mga nauna. Hawak kamay. Hawak 1. 1 up. 2 up. Pansin niya Arwin o. 3 up. 4 up. Tulak nyo. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. 8. 7. Dikitan nyo na to. 6. 5. 4. Lumabas gago. Labas yan. Pasok eh. Pasok araw. Labas. Labas tayo. Apakil. Pasok El. 8. 7. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Nabulin nyo na yung mga walang emit dyan o. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Yung spicy cam nakabihin na yan ha. Ito. Tulak mo dito. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Ligad. Likod pa. Ang gago, wasak. Pasok left naman tayo, dali. Pasok left. Grass lang tayo, grass lang. Papamid tayo. Sige, mate. In 3, 2, 1, tara we, pamid. Pamid. Nimrod ah. Ito image. Tara, par. Kita image dito. Ayun po. Huwag nyo napansinin yun. Napatay patuloy kayo. Par. Pasok na R na matay ah. 1. Yung baby, patay niya. One up. Sumabot. 5 up. Sige, palagpa. 6 up. Ang ina kinansel. 8 up. Pasok ka na matay ah. Okay, tulak nyo. Tulak pa. Palagpa dyan. Pasok lang R. Pasok R.
makita niyo yung baby na Apex, patayin nyo. Pasok Car, dali. Kalabak ko yun eh. Pasok Car, dali. Ito image. Ito, 3, 2, 1. Pamit. Ayun na, 1 up. 2 up, palag. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Ito pa, may natira pa. Sila wala to. Palag pa, pasok lang muna. Pasok mate. 3, 2, 1 tara pamit. Pamit tayo dito, pamit. Tulak na dito. Yung mga namatay, pasok muna. Pasok dito ng mga namatay. 8. Tulak nga 8. 7. 6. 5. PSG to ha. 4. 3. Dikitan nyo. 2. 1. Pwede na PSG dyan. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tayo na kayo. Pwede naman eh. Hindi pa nagpapasok lang eh. Parang eh, pasok mid. Pasok mid. Nimrod pa. Sige, pasok lang mid. Anlian yan. Kailangan yung sarili nyo, tito, ha? 7. Meles pa, oh. 3, 2, 1. Pwede na iba dyan, ha? Palagay nyo to, mga EPS, patayin nyo. Dali. Pasok na dito sa mid. Tara, dito image. 3, 2, 1, tara palit. Dalawa na palit. Dali. Mga nauuna, ha? Kilala ko kayo, recorded kayo. Hawak, hawak kamay. Pwede na yan ha. 1. Up. First target. 2 up. 3 up. 4 up. Likod. PSG pa. 5 up. 6 up. 7 up. Palag pa. Pasok pa. Palag. Pasok na dyan. Pasok ng left. Ito pa oh. Pasok ng left. Pasok left, dali. Gagalaw na tayo. Mid PSG right wing road. Okay. Pasok mid pa. Pasok left. Tikay mid po. Ubusin nyo na. 3, 2, 1. Tara pa mid. Wala, magkaiwalay sila kung saan sila pumunta. Hindi tayo makakahabol. Hindi tayo pwede lumawas. Hawak 1. Wala na? Paray! Par. To, 1. Up. Ayan, grass. Tulak nyo, hanggang right. Hanggang yung road eh. 1 up. 2 up. Sa EPS, game nyo. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Pastor naman tayo. 5 up. 9 up. 10 up. 11 up. Oh, macro. Ito image. Tara, paminta tayo. Paminta. Ito image. Tara, pamint. Pumasok Reapers. 7. 6. 5. Pag naubos nyo yung Reapers dito, diretso tayo sa lipa. 3, 2, 1. Pwede na. Portal. Pwede na yan. 1 up. 2 up. Huwag tayo magtira balik. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Oh, bitawin mo agad. Tara, palit na tayo. Girador pa. 3, 2, 1. Tara, palit na. Palit na dito. Palit na. Galaw na agad palit. Kapak Reapers ko na. First target lang. Nimrod. 7, 5 Reapers to ha. 4, 3, 2, 1. Tara, dito mo tayo sa hagdan niya. Hagdan. Paling. Sorry, akin. Angat paling. Hagdan. 1 up. 2 up. 3 up. Harap likod. Portal naman. Reapers. Pwede na yun. O, pasok na namatay ha. Sorry, akin. Hanggang palabas na lapan. Ayan na. Pwede na yan. 1 up. 2 up. Hanggang likod. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Nice one. Galing nyo doon. Sorry akin. Nakita ko kasi mas makabalik yung sagdan. Kaya doon ko doon lang. Ito MH dito. 3, 2, 1. Tara pa mid. Wala, magkaiwalay sila dito. Hindi tayo pwede lumabas. Ulak nyo na lang yan amid ha. 7, Ito lang, auto muna saglit dito, Nax. 4, 3, 2, 1. Pwede na yan nandyan sa mid ha.
Ako dito ko sa si Eric. Oh, Portal ha, 1 up. 2 up. 3 up. 5 up. Nice. Ubusin nyo, dito. Spot. O, rekta, diretso na pala. Macro muna, bitaw tayo image. Bitaw image, bitaw image. 3, 2, 1, tara pala. R. Par na par. Dali. Putobe rin yung ano. Hawak 1. Masok PSG sa mid. Nimrod yan ha, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, pasok mid na matay ha. Ay gago na SP ko, ang bobo naman. Para pamid na kayo dito, pamid na kayo. Gago na, skill tray, pamid na kayo, pamid na. Dali, andito klaseng dito. Putang ina, sorry akin. Hindi ko kasi ako. Dali, pamid na kayo. Rekta na, klaseng dito. PSG Reapers. Eto, Birador, makakasalubong nyo. Sige, tulak nyo na dito, portal dito. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. Dali, pasok pa. Ay, pasok mid. Pasok mid. Hindi ako, pasok mid. Bitaw image. 3, 2, 1, tara pa R. R dito, R tayo. R. Andun yung kalaban. Reapers sa kapis. aray. Ratio ko, papaito. Tapos ba? Mga ta. Ito, cut na to. 1 up, 2 up. Sige! Nimrod! Talpo ko ng mga hip-hop na yan ah. 5 up! 6 up! Tulak niya! Kaya galing sa tulay, boss. Asa ka ba? Tulak niya! Kasakar namatay. Eh, galing pa lang nagdag. Ano ba? 2 up! 3 up! 4 up! 5 up! Kasakar lang ah. Hanap ko lang. Dami ko lang pula. Naubos niya na dito. Labas kayo portal kung kaya. Layo nila. Saan sila pumasok. Labas niya. Left tayo. Labas nyo. Lakad na lang, lakad. Yung hindi nagpa-MMR, pwede mag-SP. 3 to 1, pasok left. 8. 7. Ito image agad ha. 6. 5. Tara, bitaw image. Takbo na, pamid. Pamid na, galaw. Pabilisan ng EPS to dito. Galaw agad, para hindi tayo ano. Ito, gilid ah. Labas na labas. Problema. Ito, problema. 1 up. 2 up. Nakabayin na isa dyan. 3 up. 4 up. Rekta pamid. Tulak na pamid ah. Ayun na, 1 up. 2 up. Wow. Likod, boss. O, likos pa daw. Skating, Reapers. Reapers. Palag. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok mid. Dali. Macro lang, pasok mid. Macro, pasok mid. 3, 2, 1. Tara, paray. Paray. Mga nauuna ha. Kilala ko to. Recorded kayo. Hawak 1. First target. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige. Hanggang pa portal yan. Portal naman. Pag naubos nyo na dyan sa agdan. Aray ko, nadamay pa ako. Putang ng mga souls na yun. O, pa portal. Balik na kayo pa portal. Pasok ka na namatay. Likod Reapers ah. Clear Oh, Reapers portal. palikod. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok ka. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok lang. Ito pa, palagyan niyo po to. Hello, pakiubos siya. Pakiubos. Reapers. Ayan pa, meron pa. Angatin niya na. Kaya niya Ayun natin. pa, atin. Pasok lang. Tuloy. Ubusin niya na to. Meron pa dyan oh. Ang tagal na natin dito. Pakiubos po lang.
Macro, bitaw image. Image. Tara pa mid. Ito lang, image ko lang. Rektan nyo na pa mid ah. Wala akong vision yan. Tulak nyo na pa mid. Dito. Ito na, one up. Pinipal mo na tayo, boss. Minamuti sa kwarto na. Sige lang tita, pasok lang. Mid muna. Antay muna natin kasama, Wait lang, dali. Angat na kayo dito sa spot. Ready lang kayo sa left ha, dyan manggagaling kalaban ha. Dali, galaw na agad. Mabitaw image. Tara pa left. May iwan ko na. Palit, hawak 1. Reapers end. Hanap. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok left. Dali. Pasok na yung brada. Ito. PSD pa. Sinasaha. Pasok lang left. 8. Ang ina niya. Double na pala to. Palagyan nyo to dito. Palagyan to. Likod. Macro. Hanap. Ito sa likod. Danin. Kaya pumasok pa yan. 8. 7. Dikitan nyo. 6. Pasok in. 5. 4. 3. Lalo pumasok ng box ko. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok in. Pasok lang yun. Sige, palag na dyan. May mga tumitira pa. Sila Jeyo pa. Oh. Pasok lang, dali. Image po. 3, 2, 1, para kami. Nasaan nakababa? Sige. Pag wala sa mid, direct ka na sa ara. Stop muna tayo sa pedes para mag-PM. O, pedes lang. Re-image tayo. Sige image, second image. 3, 2, 1. Kaya pa. Dali, abot pa. Rally PT, Anoni. Wait lang. Matap. Push target. Hawak 1. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. O, labas siya. Walang magre-reso. Labas. Apakil. Wala yung PSG ah. Pasok. Pasok. L. 1. Pwede na yung mga nagpaiwan. Tara, habol na kami. Habol sa lingkod. 1 up. Tulak. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tulak mo lang. 6 up. 7 up. Palubog. 8 up. Rekta na pamit. Pasok mid na matay. Sige, rektan nyo na yung pamit dito. Namatay ako eh. Rektan nyo na pamit. Tara dito. Unti lang. Sorry. Nasa R sila. Macro. Dali. Tignan mo na. Macro. Pakapal tayo. Pakin naman yung pwede pag-iwang-gewang. Tuwan, tara paray. Pasok R namatay ah. Yung mga namatay, pasok sa R. First target yan dito ah. PSG, papasok na din ang 7. 6. 5. 4. First target lang. 2. 1. Pwede na rin PSG. Tulak na sa portal. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ayan pa, PSG oh. Harapan niya. Hindi, tulak. Bakit ka na babalik-balikan? Aray mo. Pasok R. Reapers pa. Pasok R lang, Pwede oh. na. 1 up. 2 up. 3 up. Yee. 5 up. Kaya pagka ganun, tutulak mo na. Skill forward na kayo. Huwag mo babali. Kahit malayo na kayo sa portal. Dali, pasok R. Bago pag pumitik ka, baka magpalabas yan. Ito image po. Hindi dito. Ito image. 3, 2, 1, tara kami. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. 11 up. 12 up. 13 up. 14 up. 15 up. 16 up. 17 up. 18 up. 19 up. 20 up. 21 up. 22 up. 23 up. 24 up. 25 up. 26 up. 27 up. 28 up. 29 up. 30 up. 31 up. 32 up. 33 up. 34 up. 35 up. 36 up. 37 up. 38 up. 39 up. 40 up. 41 up. 42 up. 43 up. 44 up. 45 up. 46 up. 47 up. 48 up. 49 up. 50 up. 51 up. 52 up. 53 up. 54 up. 55 up. 56 up. 57 up. 58 up. 59 up. 60 up. 61 up. 62 up. 63 up. 64 up. 65 up. 66 up. 67 up. 68 up.
Dalaw na, pamit. Parang tao dyan sa mid, wag nyo nang silipin. Dito tayo sa pedes. Ay, ito pala, Oo. si Carter. One up. Two up. Slow nyo. Nice one. Hindi ba? Tulak nyo pa right. Rekta na pa right. Umana una, pipigyan ko na lang ngayon sa back ko. Okay. Rekta na pa R. Pasok R naman. Ay, left. Left pala. Pasok left naman tayo. Meron pa. Ayan na. Hanggang ano. Hanggang dulo. One up. Two up. Hindi siyang po. Seven. Hindi ako nasama sa Lumabas, isyo, lumabas, boss. lumabas. Labas, labas, Habol. labas. Labas tayo, labas tayo, labas tayo, labas tayo. Putang ina mo, pumiti ka na naman, Waps. Alam mo naman magpapalabas. Tara pa, Kar. Meron ako. Dito ang pasok, Kar. 1. Pwede na, lubugan nyo na yan. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Sige, palag lang. Pasok pa namatay. Nice one. Tiri, oh. Kaya what? Yeah. Pasok lang, Ar. Pasok lang, Ar. Pasok lang, Ar. Pasok lang, Ar. Dali, pasok, Ar. Dali, magpapasok. Putang, ano ba labas tayo? Putang, nasa lip ko. Sorry, akin. Tara palit. Pasok lip sa lip pa. Labas, pasok sa lip. Pasok lip, pasok lip, pasok lip, pasok lip. Nagpa-hagdan sila ha. Kita nyo ha. Yung mga unang pumasok. Ikaw MH. 3, 2, 1. Tara macro mapa. Macro, hindi. Walang kakanan. Dito ang shotgun. Nagpa-hagdan. Ito, kaliwa. Yeah. Hello. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, tulak nyo pa. Tulak nyo pa. Tulak nyo pa. Tulak pa. Tulak pa. Okay, pasok lang left. Pasok lang left. Ubusin nyo yun. Ang dami po. Pasok left. Pasok left. Pasok left. Pag sila nakatapak. Lahat sila. Yung Nimrod nasa mid. Baka marami sa image. Sa image. Sila na image. 3, 2, 1. Tara. Pamid. Ba-SU ako. Oh, labas ko na lang deck pag ganun. Para makasabay tayo. Sige, Juan. No, birador mo na. Oh, wait lang. Mid lang muna, tita. Wait lang. Mid lang muna. Mid lang muna. Pasok Archer, habihin nyo na. Para naman. Ayan, 8, 7, 6, 5. Dikitan nyo. 4, 3, lumabas. Labas na. Labas tayo. Bago ba kayo? Papakil. Juan, Ritos, pumasok. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 8, 5, ready na yan, Tito. 1 up, 2 up, angat, 4 up, 5 up. Ayun o, si Christina, hindi daw nagpapatsyot. Sige, angatin nyo. Palag pa dyan, palag pa. Galing. Dikit macro, papamid tayo. Okay, mate. 3, 2, 1, tara pamid. Takbo na pamid. Dali, abot pa tayo doon. Kung may nabuta kayo, rekta kayo sa... Ayan. Sorry, first. Apak. Nasa taas. Sige lang, boss. Manipis lang yan. Diyan muna sa mid. Hawak 1. Puting nyo wala tao. Mga labas. Labas na tayo. Labas. Apakar. Pasok, Kar. Okay, mate. Ready ka. Abulin nyo na. 1. Ready na to. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 6 up. 8 up. Tara pa mid. Direkta na pa mid. Taas, oh, nasa taas, flashing. Mataas na, nagdang clashing. Dali, angat. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up.
Mix up. Sige, rektan nyo pa mid. Rektan nyo pa mid. Rektan nyo pa mid dito. Rektan nyo pa mid. Rektan nyo pa mid. Sige, rektan nyo sa mid. Pumasok mo yung PSG ha. 7, 6, 5. Portal ha. 4, 3, 2, 1. Pwede na PSG. Kung hindi lumabas. 1 up. 2 up. Diba? Nandyan, boss. Platinum. Pasok na siya. Pasok na tamatay ko. Pasok na. Balik na din. Yung pa sa portal. Marami pa sa portal sa bilog. Meron pa. Sila problema. May problema pa. Lumabas. O, labas kayo dyan. Dito. Andito lahat sa labas. Labas kayo dyan. Labas kayo. Apakil. Dito tayo sa mas marami. R tayo. Mas marami Nimrod. Dito ang pasok R. Lumabas na naman. Peste. Labas. Kinang siya. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6, 5. Color, rabol nyo na. Piti kay mage. 2, 1. BA naman. 1 up. 2 up. 3 up. Yung mahabol lang. 4 up. Reapers. Dito flashing oh. 6 up. 7 up. 8 up. Si Cartera. Sumusundat. Angatin niya. Pwede niya angatin. Nice one. Pasok ka na matay. Dali. Dito image. Pasok mid. Dito image. Wait lang dito. Palip tayo. In 3, 2, 1. Tara palip na. Left na. Ito, PSG, nandyan. Yes, ito. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ayan pa, Reapers. Bilog. 7 na. Pasok namin. Pasok namin. Sige, pasok na sa mid. Portal side. Yun lang. Pasok sa mid ah. Yes. Ayan pa, Reapers. Ayan. Portal. 8, 7, 6. Best dito. Di kita Lalabas yan. Likod. Nimrod. 1 up. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 3, 2, 1. Pwede na rin SD. Reapers. 1 up. 2 up. Reapers. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok na mid. Okay ka dito sa portal. Jump na kayo sa left side. Dito tayo sa okay, pasok na mid. Pasok mid. Ikaw image ka. Dito. Ikaw image. Ikaw na image. 3, left. Pa, PSG. Ikaw image. Labrador. 3, 2, 1, tara, abante na. O, kaliwa nyo. Inunan yung Labrador, mas marami. Palag. 1 up. 2 up. Pasok kami. 3 up. Yung Nimrod dito manggagaling sa right side ha. Tingin kayo sa ayan na kanyan na Nimrod. Hawak 1. Pwesto lang. 3, 2, 1. Tara, tulak nyo. Paray. Tulak nyo yung paray. Ting Archer, ang gaya ko dito. Okay, tulak nyo sa right. Dito. Tulak nyo lang sa right. Andyan. Na. Tulak nyo, 1 up, 2 up, 3 up, 7, 6, 5, portal pa, 4, 3, 2, 1, pwede na Reaper siya, tulak nyo hanggang pa portal, pasok ka na namatay. Tulak nyo, hindi na balik tayo sa likod, dito na tayo sa bilog portal tayo. Pasok ka, dali. Ito, Reaper siya oh. Baulan nyo na oh. Labas tayo dito, nasa left sila. Labas dito, malayo. Pasokin. Ito image agad. Kapit niya. Ito image, 3, 2, 1, tara. Rekta nyo kami.
Tapos na PK ah. Diyan, wala ko tara, recta prop. Putang ano sa nagplato. Oh. So, ito na, Archer. Yun, tira. Sige, tulak na pa, Art. Nakapak din yung Reapers. Pumapasok ni Nimrod ah. Tulak na pa portal dito, pa portal. Okay, pa portal. Sige na Nimrod, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up. Pagkatapos yun dyan, labas kayo ah. Labas na. Apak left. Pasok left. 8, 7, 6. Kita Amy. 5, 4, 3, 2, 1. Pitik. Abulin yung Phoenix Sara. And then sa left side yun ah. Left side dito. 1 up. Spot. 2 up. Uy, hindi nyo nakikita. Nasa right pa rin kayo. Kaya, Bumibayado pa pa right eh. tulak niyan. O labas tayo. Reapers sa likod. Ito pa, likod. Reapers. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sync Archer pa. 7 up. Basic yung mga Sync Archer nila. O labas kayo dyan, tito. Labas ko. Wag. Nakapak yung PSG. Sa left. Pumasok na. 8. Portal na kayo. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, pwede na. 1, up. Pwede na, PSG. 3 up. 4 up. 5 up. Yan pa. 6 up. 7. 3, 5, 4. Putay, tabog na pala. Sorry, pasok lang yun. Nimrod pa. Pasok yun. Pasok lang yun. Ito, Amy. May habol na. 2, 1, tara. Makro ko. Tara, ito yung hotel. Tara yun. Pagdan, tara, angat na sa hagdan. Angat, hagdan,uluwat kanan. Hanap. Ay, ito, nagago na untog. Tulak nyo yung tito. Ayun na, may mga nauna na mga epis oh. Ayun nyo pa bumaon. Baunan nyo na yan. Hello? May sumo ko, Podi. Hello? Sige, wag na. Nalilito ka. O, rekta kayo pa Dapat siguro, Arthur. Rekta kayo pa mid. Rekta pa mid yung buhay ah. Ito mid namatay. Natarante. Meron pa sa mid. Tulak. Phoenix. Dito yung mga hindi nagpapa-MMR, pwede nyo itulak yun. Hello? Pasok nyo, dali. Ako. Palimig. Yung madadamay dito yung mga nagpapa-MMR, tara paar. Par. Hawakwan. Target. Na, 1 up. First target. Oo nga, duy. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Ano? Wait lang tita, walang tao sa walang tao sa labas. Nandito sa loob, tara. Makro. Makro lang. Pumasok kayo sa mid-reaper. Pasok ko sa mid. Pasok. Putang na, lumipat ka dito. Rektan nyo na pa. Tayo, ito. May babaw. Ang hildo. Tatakbo lang yun. Makro lang. Baba tayo. Sakay dyan. Tara Flashing na. Bitigay mage. Tara palit. Ako dito na lang ha. Clear mid, boss. Sa left. Hanap. Pasok ka. Ito ah. 7. Ayun na, itabol na. Kirk dyan. 2 up. 3 up. Pwede na PSG. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Pagkatapos nyo dyan, labas kayo ha. Pagkatapos nyo labas.
Asa ara ata? Asa ara? Apakar, apat. Apo. Apakar. Noemi. Baba na. Hawak 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Sige, angat. 6 up. Bilis po, left side. 8 up. 9 up. Oreso patay lang ha, magpapamid tayo. Bitaw Emig, Macroy, 3, 2, 1, tara pamid. Kaya na, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, pasok mid na matay ha, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up. Yung baby oh. Oh, si Carter. Mid, 1 up, 2 up, 3 up. Pasok mid, dali. Macro, bitaw image. Bitaw image, palit. Palit. Right. Hawak 1. Ano, gilid. Gilid, boss. Kanan, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up, portal pa dito. Pacheck ko yung tao. Mga mananabas. Ay ano, ano ba ito? Putang. Ganda. Apak. Pumasok tayo ng mga gago. Apak mid. Apak left. Left. Pasok left. Left PST. Okay. Dami ko lang image ha. Bitaw image. Bikitan nyo na. 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. 1 up. 2 up. Left side. Yan. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Okay, palagpa. Harap pa sa likod ha. Harap sa likod. Harap sa likod. Pasok kayo namatay. Wala na sila. Ating sila. Pero labas natin dito. Layo sila nasa right. Wait lang, wala mo na papasok. Antayin natin yung road kung saan papasok. Apak lang har. Wait lang ha, walang papasok. Hindi yan papasok, Dek. Apak left. Pasok left. Lalabas yan. Sabi mo. Magandang Wait lang. Labas kayo, pasok har. Ayun to na yung Phoenix. Ito, sa harap nyo. Oo. Hindi ko nakita. Sige, palagyan nyo na lang dyan kung sino. Puta, sorry po sa akin. Pasok har. Yung iba. Puta. Pasok har. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Dipota side. Palagyan nyo. Tayo yung mga pusa naghanap ng daga. Nakapak sa ara, wait lang. Hindi natin kung papasok to. Labas natin. Ay, wait lang. 8, 7. Pag lumabas yan. Lalabas yan. Labas na. Apakin. Ina ni itong mga to. Lalabas lang din yan. Dito Nimrod boss. 8, 7. Dito ko 8. 5, 4, 3. Abot na na Nimrod na. 2, 1. Rangat. Nasabit. Agdan yan. Wait lang. Dali, pakapal tayo. Tutulak natin Nimrod ha. 3, 2, 1. Tara, tulak pa Nimrod. Panimrod muna. Nimrod lang. 1 up. 2 up. 4 up na likod. Gagaling agdan. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Sige, labo. Palagpa. Harap pa, likod. Galing agdan. Okay, palag nyo. Okay, palag pa. Pasok ang namatay. Nice one. Ay, pa-reverse. Pasok. 1 up, 2 up, 3 up. Image.
O, pagtapos nyo dyan, labas kayo ha. Tutang na nandito. Crayota. Sa labas. 1. Up. Pagtapos nyo Nice dyan, one. tapos kayo, tipa. Nice one. Okay na. Okay na? O, labas tayo, apakar. 3, 2, 1, pasok, R. Wala mag-AC mo na ha. 8. 7, pwede na, pwede kayo 8. 5, dito abol. 4. 3, abol nyo na. 2, 1, pwede na yan. Nimrod, yeah, first target. Uy, namatay. Depota ka. Depota ka, Nabs. Tumakit yung olo. Ay, ito! 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Pasok mo. Naka-BA na yun. Ito mo, oh. Dahil pa natira dito. Ubusin mo. Diba? Nasa na? Nakalit. Hindi kayo ni 3, 2, 1. Diba? I told you. Gago ka. Unahan ako. Wala. Tuwap. Yap. Tapos si Carter, be, pasok left na matay. Diretso nyo na yan sa left. Yung mga buhay. Ito ba? 1 up. 2 up. 3 up. Nice one. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. Pasok lang. Epes ko. Meron pa to. Pasok. Dali. Macro. Bitaw MH. Papamig tayo. Ito MH. 3, 2, 1. Tara pa rin. Ako tayo. Pumasok Reaper sa PS. Target ha. Walang Ayaw mabay pa. pa. Nahampo na to. 1-6. Ayun na. 1 up. 2 up. 3 up. Baon. Ng portal. Likod natin, boss. Nimrod. Likod pa, Nimrod. 1 up. 2 up. 3 up. Likod pa. Harap palikod dyan. Harap palikod. Harap palikod. Nimrod naman. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok mid. Pasok mid. Nakapak sa left PSG Reapers. Dali, ubusin nyo na yan. Gagalaw agad tayo. Sige, mate. 3, 2, 1. Tara, palit. Reapers sheetable dyan, ah. Ang liit ng kills ng build. 1-7. Ayun, taas taas. Sa taas. Okay, angatin nyo. 1, Nice one. 3 up. Ikot naman. 3. Up. 2. Up. Hindi ko marireso. SD. Oh. Putang ina naman. Tumal. Namatay ha. Pasok ulit namatay. Pwede pa yan. Pasok mo sila. Focus tayo. Bilis ng galaw ng PSG dun, for the first time. Pasok mo. Kaya agad. Sa PSG, ah. Abante, PSG pa, abante. Bago lang minisa. Kaya, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. O, tara, rekta pamid na. Gusto na yan. PSG po. 3% dito ah. Ayun, last scene ko, clashing na sila yata sila ng Nimrod. Baba, sa baba, sa Kaya baba. tayo lupat. Sa baba niyan, boss? Ang gago, puro miss. Simple lang. O, tara, macro ko. Macro. Ikaw, MH. Palit. 3, 1, tara, palit. Palit. Pumasok ng Nimrod. 3 first pumasok na din. Baka kumuha ng stage mamaya. O, sino pwede mag-scout doon sa baba? Ito yung baby, patayin nyo to. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Tulak na hanggang portal ya. Hanggang portal. Tulak na hanggang portal. Sige, mate agad. Wait. Ang layo nila. Okay.
Labas tayo, labas. Oh, labas. Ang layo nila. Ar. Pasok. 7. Ito, Amy. Ay, babot nyo na. 4, 3, 2, 1. Pwede na to. Tulak nyo na yan. PSG. Ay, ano, Nimrod. Ayan na, problema. Wanap. Dito tayo pa. Bumaba ba? Bumaba, Tito. Sisilipin mo, Amaro. Wala. Tara, Direct. balik Sa Migata. Huwag yan, simplang yan. Ito, spot. Wanap. Sige, PSG pa. 4 up. 5 up. Ay. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Ito pa, spot to. Spot. Bilog pa. 7. Portal Reapers. Hindi na ako na-reso ng EPS ko. 4, 3, 2, 1. Pwede na, Ay Reapers pa, yan. Reapers ah. Reapers ah. Bilog. Portal ya, hello. Wanap. Di nga po, di. 3 up. Ikaw bilis. 4 up. 5 Wala. up. 6 up. 7 up. Pasimig. Pasok na. Kasi dito wala tayong kalaban. Apaklet. Left tayo. Wala na. Sabay tayo. Alam ko lang. Okay, pasok nyo sa R. Okay. Wala. CQT na lang. Ah, papamig tayo dito, Amy. Wala eh. Papamig. Pasok ng Hindi ako nakabutan ng S. Hindi ko kinaiming. Gil siya. Hindi kami nakabutan ng SQ ko. Pamig. Kaya nahuli kami, hindi kami nakaresolve. Wala is. Bumaba yata. Bumaba. Dek, bumaba yung Phoenix. Tara, check natin baba dito. Check baba. Wala. Ito, 1. Eh, nandyan nga. Tulak nyo, wanap. Tuwap. Tulak nyo, abante. Forward. Tagal di ka tumira talaga ng paligid mo. Ibit na Ito sunod pa, Nimrod. Angat na dito, ya, palit. Angat na dito, hello. Wala. Ito daw. Ito, wanap. Tuwap. Tang ina mo. 3 up. 4 up. 5 up. Salubong ko na. 6 up. Si Archer pa. Tulak nyo pa, paangat. Tulak nyo paangat ya. Tulak nyo. Pumasok Phoenix sa 7, Pasok yung namatay. 5, 4, 3. Wala pala kayo dito. Nandyan ako. Oh, wala ka sa buhay. Meron sa bilog. Tulak nyo na. Baunan nyo na. Kumanin nyo sa pagkira dyan. Baunan nyo. Ito, Reapers naman. Grass ya, grass. Nice one. Hanap. Tumira ka shoot. Eh, kasi kung ayaw yung tigil mo. Ito ko magkano. Matay pa. Magbibis na lang lahat. Di pa nabibis. Doon tayo. Labas kayo. Pa naman yung skill. Labas. Tingnan mo yung Phoenix dito. Oo, mo. Tapos. Pasok kayo mid. Pasok tayo mid dito. Pasok mid, 8. Ay, Reapers. Pwede rin Flashing, yung 7, 6, 5. Ito Emi. 4. Paunan nyo na. 3, 2, 1. Pwede na yan. Pwede na lahat. 1 up. 2 up. 3 up. Pareho na ako. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Ubos. Bilog pa. Baby. Wait lang, boss. Wait lang ha. Baka makagawan tayo ng MS. Wait lang. Ito boss, Reapers. So, Reapers naman. 1 up. 2 up. Tulak. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Tara, babanggayin natin ano. Papakar. Ay, hindi. Paar pala tayo, paar. Yes, paar. Paimit. Par. Yung PSG. Abulin na natin yung PSG ha. Parang hindi tayo makasara. Pinadamit ko. Yung Reapers natin, ang tagal nyo na pumasok. Ito na, pababa na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up,
Pasok kar lang, ha. Pasok kar kayo dito. Pasok kar. Tara, dito tayo. Labas nyo na to, labas nyo. Sorry. Nagpalip lahat. Pasok lip. Lahat tatakboy natin kung kahit kinulak pa natin. Image. 4, 3, 2. Dikitan nyo na. 1. Pwede na yan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Ago pa. 6 up. Abante. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. Hindi, palag pa dyan. Ito po. Labas nyo dito. Labas nyo. Apak mid. Pasok sila mid. Up. Pasok mid. Hindi pa pumapasok. Ay, meron pa. 6. Damage. 3. 2. Up. Tara, panimrod muna tayo. Pumasok sa Takas ka na. Pumasok sa Artini. Correct. Uy, gago rin. Angat. Ito macro ko. Angat tayo in 3, 2, 1. Tara, tulak. Tulak ni Mrodja. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Diretso nyo sa R yung mga buhay. Yung mga namatay, pasok ni. Okay, diretso nyo sa R yan, ha. Dito. Tapos pa sabi ko. Pababa Phoenix. Pababa Phoenix. Tara, yung mga nasa baba tayo. Malayo ako maugi yan. Hindi na masisinggal yun. Tara, Tara, yung mga nandito. Yung mga namatay. message pa. Saan si Sid? Right. Diretso kayo baba, ha. Dito may image. 3, 2, 1. Tara, pababa na. Ito, reverse mo na. Mid, 1 up. 2 up. 3 up. Status yan, boss. Mus na. Clear boss, 90%. 90%. Okay, copy. Apakar. Pareso yung stick Labas to... kayo. Apak left. Left. Nandito pa Meron pa. yung... 7. Papalaga. 2. 1. Yung mga sabay ko, pwede na to. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Sige pa. Hindi natin paban to. Pinagyan. Pa-check mo baba dito. Nandun Nimrod. Sa baba. Tara, laruin natin sa baba. Okay Tara, na. baba tayo. 3, 2, 1, tara baba. Okay na yun, 2 minutes. Rekta nyo hanggang paray dito. Yan, hanggang paray. Sige, iwan ako dito. Doon kayo. Bantayan ko na lang. 1 minute na lang. Doon ka. Dito ka. Seven, Flash lang kayo. Pareso lang. 4, 3, right to, ha. 2, 1, pwede na. 1, up, Ba't sumasama ka sa akin, Maro? 3, up, Wala lang. 4, up, 5, up. Ay, mukhang parang may kasabay ka. Okay, Pasok. binabantayan Pwede ko. na yan. Dapat, 1. Up. Eight, 7, Gago ka. Ito nga ako. ka. 4, Singkan ako ng 3 eh. Gago. Hindi ko mamatay. 1, pwede na. Sabi ko, Up, Ayun, pagkita pagkalabas ha. Sige, tara. 1. Up. 5, up, Gago ka. 8. Okay, palag. Ina mo. Di ba ba labot mo? Yung iba lang ang boss. Okay, pasok kayo sa R. Umahan sa R. Ito, si Vince na lang pa. Lalo pa ako ng mga bobong arte. Nice.
Salamat sa mga nanginig. Nice, G. Tara, RBB. Yung kulay tayo. Sige. Tito Jun. Hello, Tito Jun. Oh. Sige, Tito. Ako na. Ako na sa RBB. Open ko na. Di ba? Sabi ko sa'yo eh. RBB, RBB. Ay, test muna dito.